कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा, ट्रंप ने क्या करना है, अमेरिका की पॉलिसी है। दूसरी साइड को शायद ये लग रहा है कि कोई अडियाला के दरवाजे आज ही खुल जाएंगे, ताले टूट जाएंगे और इमरान खान साहब बाहर आएंगे। मिन हैसल कौम, हमें शर्म आनी चाहिए। लीडर छुड़वाने के लिए एक कौम 7 समुंदर पार एक और मुल्क के इलेक्शंस पर नजर रखे। ट्रंप का आना खान के लिए अच्छा है या नहीं, बाइडन का जाना इमरान खान और पीटीआई के लिए बहुत अच्छा। बाइडन खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट से नाराज था, उन्होंने जंग शुरू करनी थी, खान उस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा था, तो बाइडन ने उस बात की सजा दे दी इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोहेब मंशा। ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं और क्या ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद इमरान खान रिहा हो पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है जो इस वक्त हर शहरी के जहन में है और हर दूसरा शहरी यही जानना चाह रहा है कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और ट्रंप के मुंतखब होने के बाद इमरान खान क्या जेल से रहा हो पाएंगे या नहीं। इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट महदूम शहाबुद्दीन मौजूद हैं। शहाब भाई बताइएगा कि ट्रंप साहब अब आ गए हैं यूएस में और हमने देखा कि ट्रंप साहब जब पहले प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त इमरान खान साहब यहाँ प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपस में उनकी अच्छे रिलेशन ही हमने देखे हैं। अब ये एक तासुर है कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी तरफ से भी कि अब चूंकि ट्रंप आ गया है तो ट्रंप के आने के बाद अब इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे या कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कितना असर पड़ेगा ट्रंप के आने के बाद पीटीआई के ऊपर? अच्छा देखें, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सूरत हाल ये है कि हमें ना रियलिस्टिक होके जायजा लेना चाहिए चीज़ों का। ख्वाहिश को हम खबर नहीं बना सकते। इस वक्त ट्रंप के बाद ना आने के बाद और सदर बनने के बाद दो बड़े एक्सट्रीम नैरेटिव्स बिक रहे हैं। एक ये कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ट्रंप ने क्या करना है, अमेरिका की पॉलिसी है। दूसरी साइड को शायद ये लग रहा है कि कोई अडियाला के दरवाजे आज ही खुल जाएंगे, ताले टूट जाएंगे और इमरान खान साहब बाहर आएंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मिन हैसल कौम, हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर इस कौम ने अपना लीडर छुड़वाना है और लीडर छुड़वाने के लिए एक कौम 7 समुंदर पार एक और मुल्क के इलेक्शंस पर नजर रखे हुए हो। लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं है ना, यहाँ पे इंसाफ नहीं है तो फिर नाइंसाफी के खिलाफ तो निकलना है ना। आप किसी वेस्टर्न मुल्क के ऊपर नजर तो नहीं रख सकते। लेकिन नाउ लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, इसका जरा एनालिसिस कर लें। एनालिसिस इसका ये बनता है, देखें पहली चीज तो ये है कि ट्रंप पे हम बाद में आते हैं। बाइडन, ट्रंप का आना खान के लिए अच्छा है या नहीं, पीटीआई के लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन बाइडन का जाना इमरान खान और पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है। साइफर का इल्जाम, रिजीम चेंज ऑपरेशन का इल्जाम इमरान खान साहब ने किस पर लगाया? आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझें तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के ऊपर जब आप तनकीद कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त की मौजूद जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस पर कर रहे होते हैं। जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, खान साहब का फड्डा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं था। खान साहब इस बात का बार बार इजहार करते रहे कि हमें जो वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे डोनाल्ड लू, जिन्होंने खत वो साइफर वाला मामला और जो कुछ भी था उनकी वजह से रिजीम चेंज हुआ, तो उस सब में खान साहब का इख्तलाफ था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से। और खान साहब जो हैं उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी। तो ये चीज तो हमने जेहन में रखनी है कि बाइडन ने खान साहब को कॉल नहीं की। बाइडन खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट से नाराज था क्योंकि उन्हें अड्डे चाहिए थे, उन्होंने जंग शुरू करनी थी। खान उस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा था, चंद डॉलर्स की खातिर कौम को उस जंग में धकेलने से इनकार कर रहा था, तो बाइडन ने उस बात की सजा दे दी इमरान खान को। इमरान खान का ये नैरेटिव है। अब डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आते साथ पहली चीज क्या कही है अपनी विक्ट्री स्पीच में? मैं कोई जंग नहीं करूंगा, ऑलरेडी जो जंगें शुरू हो चुकी हैं वो खत्म करूंगा। अब यहां पर 2-3 चीजें आपने समझनी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी बंदे को पाकिस्तान में जानते हैं तो वो इमरान खान है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जब शुरू की थी तो उस वक्त उन्होंने खान साहब के हवाले से एक वाकया रिपोर्ट किया और उसमें जिस तरह वो खान साहब को अपनी आवाम को बता रहे थे ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो था उस वक्त का, जो कि क्रिकेट स्टार है और उसे आप लोग ऐसे समझे जैसे कोई फुटबॉल का आप लोगों के लिए बड़ा सा स्टार हो पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पर आप ये समझें कि ट्रंप को इमरान खान साहब का पता भी है और दोनों जो है ना उनकी पर्सनालिटी में मुमासलत भी बहुत है और कुछ ऐसी मुमासलतें हैं दोनों के जिंदगी में कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं। यानी ट्रंप और इमरान खान, ट्रंप और इमरान खान में ऐसी मुमासलत है, मैं आपको चंद गिनवा देता हूं। शादियां दोनों की कितनी हैं? दोनों की 3-3 शादियां, नंबर 1। नंबर 2, दोनों सियासत में आने से पहले सेलिब्रिटी स्टेटस रखते थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जवानी के दिनों में एक रियलिटी शो अमेरिका में होस्ट करते थे, द अप्रेंटिस, और उस शो में जो जीतता था, बिजनेस शो था, उसे ट्रंप की कंपनी में मुलाजमत मिलती थी और जो
ہارتا تھا اسے وہ بڑے اپنے ٹریڈیشنل سٹائل میں کہتے تھے یو آر فائرڈ. ٹرمپ ہاؤس ہولڈ نیم تھے بفور کمنگ انٹو پالیٹکس. عمران خان بھی کرکٹ سٹار تھے, ہاؤس ہولڈ نیم تھے, 92 کا ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم بنایا, پھر سیاست میں آئے. اچھا دونوں پولیٹیکل آؤٹ سائڈر بھی ہیں, دونوں روایتی سیاست دان نہیں ہیں. دونوں کا بیانیہ یہ ہے کہ روایتی سیاست دان کرپٹ ہے. ٹرمپ کہتا تھا روایتی سیاست دان کرپٹ اور نااہل ہیں, امریکہ کا سپر پاور کا تشخص تباہ ہو رہا ہے, اور آئی ول میک امریکہ گریٹ اگین. عمران خان کا نعرہ روایتی سیاست دان کرپٹ ہے, دوسرا نعرہ تبدیلی, تیسرا نعرہ نیا پاکستان. اچھا اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں دونوں کی. دونوں پہ جو الزامات لگے ہیں اور دونوں پہ جو کیسز بنے ہیں, ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے سزا یافتہ صدر ہیں. لوگوں نے سزاؤں کو بھی اڑا کے رکھ دیا, لوگوں نے تو ووٹ دیا. اب دونوں پہ جو کیسز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک دونوں پہ ایک جیسا الزام ہے کلاسیفائڈ انفارمیشن چرانے کا. ڈونلڈ ٹرمپ پہ 4 کیسز میں سے ایک کیس یہ تھا کہ وہ امریکی صدر کا عہدہ چھوڑتے ہوئے دفتر سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اٹھا کے لے گئے. اس پر ان کے گھر پہ چھاپا بھی پڑا اور بعد میں یہ کیس ختم ہوا. عمران خان پہ کیا الزام ہے؟ جاتے ہوئے سائفر لے گئے, سائفر میں سزا ہوئی, ہائی کورٹ سے سزا معطل ہوئی. اچھا دونوں پہ ایک اور الزام بھی ایک جیسا. ٹرمپ کا جب پچھلا الیکشن وہ جو بائیڈن سے ہارے تھے تو اس کے بعد کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, اس کا مقدمہ بھی ٹرمپ پہ بنا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے, اس کا مقدمہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ بنا. اور ٹرمپ نے کیا الزام لگایا کہ بھائی بندوں نے حملہ کر دیا, ذمہ داری تو سیکیورٹی کی نینسی پلوسی کی تھی جو اسپیکر ہے. اچھا عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی ہوا, خان صاحب پہ بھی مقدمہ بنا, اور خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دن پولیس کدھر تھی, ایگزیکٹلی سیکیورٹی کدھر گئی بھائی, روک لیتے بندے. مطلب آپ بیانیہ دیکھیں, دونوں کا مائنڈ سیٹ دونوں پہ لگے. اچھا عمران خان صاحب اپنی پولیٹیکل ریلی جب انہوں نے شروع کی, پہلا لانگ مارچ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد, دوبارہ وزیر اعظم کے سفر میں انہوں نے سفر شروع کیا, وزیر آباد میں حملہ ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت چھوڑنے کے بعد دوبارہ صدارت کا سفر شروع کیا تو ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. عمران خان نے مکہ لہرایا, ڈونلڈ ٹرمپ نے مکہ لہرایا. تو آپس میں رابطہ ہے کیا عمران خان؟ علی محمد خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی رہائی کے حوالے سے ٹرمپ کی اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئندہ ہے پاک یو ایس ریلیشنز کے لیے. اور ٹرمپ سے عمران خان صاحب نے یہ بتایا اپنی ٹیم کو کہ میرا باقاعدگی سے رابطہ تھا. تو ایک چیز تو واضح ہے کہ ٹرمپ کے سامنے اب دیکھیں, ٹرمپ ہیز اے لاٹ آن ہز پلیٹ رائٹ ناؤ. ٹرمپ نے یہ تو نہیں کرنا کہ ابھی دفتر میں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے انہیں کہنا آؤ جی پاکستان کا مسئلہ حل کریے. یہ تو نہیں ہوگا نا, سامنے کوئی ٹیبل پہ فائلیں, پاکستان کی باری پتہ نہیں کب آتی ہے, اپنے مسائل بہت ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آپ یہی دیکھ لیں کہ احسن اقبال نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹیں کی, احسن اقبال نے بلاول نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹیں کی, اور عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ قرار دیتے تھے. جب ٹرمپ ہارا تو احسن اقبال نے کہا کہ اب پاکستانی ٹرمپ جو ہے نا وہ بھی ہارے گا انشاءاللہ. اچھا پھر کہتے تھے کہ ٹرمپ, مودی اور عمران خان ایک مٹی سے بنے ہیں. بیچارے سارے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ایسا بھاگے کیونکہ ظاہری بات ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو وہ بیچارے اس وقت بھاگ چکے ہیں. اچھا ایک طرف پی ٹی آئی کے جو حلقوں میں ہے وہاں تو خوشی کی لہر ہے ٹرمپ کے آنے کی, آپ دوسری طرف کیا دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ سائڈ ہے, جو وہ پریشان ہوں گے یا پیپلز پارٹی سائڈ, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن بن گیا ہوا تھا. ٹرمپ کے ساتھ نہیں. ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے. ٹرمپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹرمپ سے بھی امیدیں خان صاحب کے حوالے سے بھی نہ رکھیں. ٹرمپ از ویری انپریڈکٹیبل. ٹرمپ صاحب کا جو دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ٹرمپ کا آنا اچھا ہے یا نہیں, بائیڈن کا جانا ضرور اچھا ہے. چلیں جی, یہ تو کسی بھی بندے کو ایک بہت بیسک سی چیز ہے کہ بائیڈن کا جانا بہت بہتر ہے فار پی ٹی آئی اینڈ پاکستان's انٹرنل پالیٹکس. خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا بائیڈن کو مبارک دینے کا, اس ٹویٹ میں کیوں یاد رکھیے گا خان صاحب کی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوتا ہے وہ خان صاحب کی آتھرائز اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ اس بات کو واضح کر چکے ہیں. نہیں ٹویٹ وہ خود نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ ورڈز جو ہیں یہ میرے سے آتھرائزڈ ہیں, آتھرائزڈ ہوتے ہیں, ہر ورڈ کے عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. تو اس میں آخری لائن یہ ہے, وی ہوپ, ہم امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن, انسانی حقوق اور جمہوریت دنیا بھر میں اس کے لیے کام کریں گے. تو امن تو جنگیں ختم کرنے کا کہہ دیا, انسانی حقوق اور جمہوریت یہ دونوں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی ایک سٹل میسج ہے. اور obviously پاکستان کو پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں موجودہ گورنمنٹ کو ٹرمپ کے آنے کے بعد. ٹرمپ کا نہیں نہ پتہ لگتا کہ وہ اچانک کہیں سے, اور کم از کم یہ چیز آپ مان لیں کہ ٹرمپ خان صاحب, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ عمران, دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ امریکہ کی مداخلت بری ہے,
बाइडन की हराम मुदाखलत थी, ट्रंप की हलाल मुदाखलत होगी, फिर हमें उसके भी खिलाफ बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली। ट्रंप का हम ये चाहते हैं कि वो कोई किरदार अदा ना करे, हाँ, लेकिन वो कोई किरदार अदा ना करे यही हमारे पे एहसान है, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एक नेगेटिव किरदार अदा कर रही थी। एंटी इमरान एलिमेंट्स को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की टेक हासिल थी, बाइडन को खान नहीं पसंद था, एब्सोल्युटली नॉट, बाइडन को अपनी और अमेरिका की और सुपर पावर की तौहीन लगा था। सो अब बाइडन का जाना, क्योंकि कमाला आ जाती तो ऑब्वियसली वो बाइडन का ही एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी, तो वो एक एक्सटेंशन ही होनी थी। डेमोक्रेट्स के साथ इस वक्त खान साहब वोंट गेट अलोंग, तो फिर कोई पॉलिसी चेंज नहीं आना था, लेकिन इस केस में पॉलिसी चेंज जो है आई थिंक के बहुत बड़ा आएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया शहाब भाई, थैंक यू वेरी मच। और शहाब भाई बता रहे थे तफसील के साथ कि ट्रंप का आना शायद इस कदर हुशाइंद या बेहतर पीटीआई इमरान खान के लिए ना हो, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जाना जरूर हुशाइंद है। और अब वक्त ही बताएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां रोनमा होती हैं और क्या इमरान खान के लिए बाइसे रहमत साबित होगा, बाइसे बेहतर साबित होगा ट्रंप का आना या नहीं, और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये तो हम आइंदा आने वाले चंद दिनों में ही देखेंगे। लेकिन अब तक जो है वो यही है कि सबसे अहम बात कि ट्रंप का आना जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं हुशाइंद है। थैंक यू वेरी मच।